हर बार की तरह इस बार भी सीबीआई ने 10-15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और हर बार की तरह इस बार भी ये सारे छूटे हुए बदमाश फिर से अगले साल के नीट के पेपर को लीक करने की तैयारी शुरू कर देंगे। थक नहीं गए ये सब सुन के? आपको लगता है कि सीबीआई ने इसलिए चार्जशीट फाइल नहीं की क्योंकि सीबीआई इनएफिशिएंट है? ना, सीबीआई इनएफिशिएंट नहीं है। सीबीआई में बड़े अच्छे अफसर, क्योंकि सीबीआई उन्हीं लोगों को रिपोर्ट करती है जो इस देश में पेपर लीक करवा रहे हैं। ನೀಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಲೀಕ್ ಆದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತನಿಖೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಬಿಐಗೆ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಆಪ್ ನಾಯಕ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರು ಸಿಬಿಐ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನರನ್ನ ನಾನು ಭೇಟಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ದೇಶದ ಯುವಕರ ಜೊತೆ, ಜೆನ್ಜಿಗಳ ಜೊತೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಓದಿದವರು, ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಸಲದಂತೆ ಈ ಸಲ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಸಿಬಿಐಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಸಲದಂತೆ ಈ ಸಲ ಕೂಡ ಸಿಬಿಐ 10-15 ಜನರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಸಲದಂತೆ 3-4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಜಾಮೀನು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದೇ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ನೀಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಲೀಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ, ಇದೇ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಸರ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಸಿಬಿಐ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿದ್ಯಾ? ಸಿಬಿಐ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? 2007ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಲೀಕ್ ಆಯಿತು, ಆಗಲೂ ಸಿಬಿಐಗೆ ತನಿಖೆ ಕೊಟ್ರಿ, ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. 2021ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲೀಕ್ ಆಯಿತು, 2024ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಕತೆ. ಈಗ 2026ರಲ್ಲೂ ಹಾಗೇ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಸಿಬಿಐ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಲನಾದರೂ ಸಿಬಿಐ ಏನಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಾ? 2024ರ ಲೀಕ್ನ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡನ್ನು ಸಿಬಿಐ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿತು. ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದ 90 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆರೋಪಿಗೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಜಾಮೀನು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಿಬಿಐ ಆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು, ಆದರೆ 90 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಜಾಮೀನು ಸಿಕ್ತು. ಇದು ಸಿಬಿಐ ಅಸಮರ್ಥವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಸಿಬಿಐ ಅಸಮರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಸಿಬಿಐನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಿಬಿಐ ವರದಿ ಮಾಡೋರು, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಲೀಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಅದೇ ಜನರು. ಸಿಬಿಐ ಯಾರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆ ಬಗ್ಗೆ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅಸಮಾಧಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಬಿಐನಿಂದ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. आज मैं हमारे देश के जेनजी से बात करने के लिए आया हूं. हमारे देश के युवाओं से, स्टूडेंट से सीधे बात करने के लिए आया हूं. आप सब लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं. मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना और गौर करना. नीट का पेपर लीक हुआ है. हर बार की तरह इस बार भी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है. हर बार की तरह इस बार भी सीबीआई ने 10-15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. हर बार की तरह इस बार भी 3-4 महीने में ये सारे छूट जाएंगे, इनको बेल मिल जाएगी. और हर बार की तरह इस बार भी ये सारे छूटे हुए बदमाश फिर से अगले साल के नीट के पेपर को लीक करने की तैयारी शुरू कर देंगे. मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं, थक नहीं गए ये सब सुन के? बड़ी घिसी पिटी सी स्क्रिप्ट है, बड़ी घिसी पिटी सी स्टोरी है. सीबीआई पे भरोसा बचा है क्या? सीबीआई कुछ करेगी? 2017 में पेपर लीक हुए, सीबीआई को जांच सौंप दी गई. आज तक सीबीआई ने कुछ किया? फिर 2021 में पेपर लीक हुए, सीबीआई को जांच सौंप दी गई. आज तक सीबीआई ने कुछ किया? फिर 2024 में पेपर लीक हुए, जांच सीबीआई को सौंप दी गई. सीबीआई ने कुछ किया? फिर 2026 में पेपर लीक हुए, जांच फिर से सीबीआई को सौंप दी गई. आपको लगता है सीबीआई कुछ करेगी इस बार भी? और 2024 में तो हद ही हो गई. 2024 के जो मास्टरमाइंड थे उनको सीबीआई ने गिरफ्तार किया. कानून के मुताबिक गिरफ्तारी के 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल होनी होती है, नहीं तो आदमी को ऑटोमेटिक बेल मिल जाती है. सीबीआई ने सो कॉल्ड मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया और 90 दिन में सीबीआई ने चार्जशीट फाइल ली थी.
और उसको ऑटोमेटिक बेल मिल गई। क्यों? आपको लगता है कि सीबीआई ने इसलिए चार्जशीट फाइल नहीं की क्योंकि सीबीआई इनएफिशिएंट है? ना, सीबीआई इनएफिशिएंट नहीं है। सीबीआई में बड़े अच्छे अच्छे अफसर हैं, क्योंकि सीबीआई उन्हीं लोगों को रिपोर्ट करती है जो इस देश में पेपर लीक करवा रहे हैं। सीबीआई किसी को सजा दिलवा ही नहीं सकती। ಯಾವುದೇ ಸುದ್ದಿಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ್ಲೇ ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.